इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल बैक सेक्शन। सब समय सेक्शन বার করা সবথেকে ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে বেসিক সেকশন বানাও, প্রোফাইল রেডিয়াল বানাও, পয়েন্ট খোঁজো, পয়েন্ট টু পয়েন্ট মেলাও, সেকশন নিট আসবে, ব্যালেন্স আসবে। কারণ ব্যালেন্সিংয়ে যদি কাজ না শেখো তাহলে আফটার ফিনিশিং ইয়োর ওয়ার্ক তোমার রেজাল্টও কিন্তু দু সাইডে ডিফার করবে। যে কোনো সার্ভিস করো সব সময় বোথ সাইডে যেন সার্ভিসের ব্যালেন্স সেকশন থাকে। সেকশন যত ব্যালেন্স হবে সার্ভিস তত নিট অ্যান্ড ক্লিন রেজাল্ট দেবে। নেক্সট সেকশন কি আছে? দ্যাট ওয়াজ পিভিএট। পিভিএট সেকশন বার করার আগে আবার সেম বেসিক সেকশন আগে লাগবেই। প্রোফাইল রেডিয়াল ক্রিয়েট করো। প্রোফাইল রেডিয়াল আমার আবার ক্রিয়েট হয়ে গেল। যে পিভিএট সেকশন আমরা বলি যে সেকশনটা আমরা পয়েন্ট क्रिएट হয়, पीविएट पॉइंट क्रिएट হয়। कंपास देखे? कंपास में क्या होता है? एक तरफ पेंसिल होता है और एक तरफ एक पिन होता है। तो पिन क्या होता है? एक जगह स्टेबल रहता है, पेंसिल वाला घूमता है। मतलब तुम्हारे हेड में भी अगर तुम देखोगे जब तुम बेसिक 4 सेक्शन निकाल लोगे तो एक पॉइंट क्रिएट होता है। कहाँ पे वो पॉइंट क्रिएट होता है? अगर हेड को देखोगे एक पॉइंट क्रिएट हुआ है। कहाँ पे पॉइंट क्रिएट हुआ है? टॉप में। टॉप में एक पॉइंट क्रिएट होता है। तो दिस इज योर पीविएट पॉइंट।